റെഡ് സ്കിൻ ഐലാൻഡിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ജോലി പോയി. ഇവിടുന്ന് 40 മിനിറ്റ് എടുക്കും അവിടെ എത്താൻ. যাবে না পাঠিয়ে দাও। তুমি গেলে একা দেখো। ডিসিশন নিতে দিতে বলতে ইতনা ডিসিশন কি আছে ये सब मोटी तो लाइव ऑरल नहीं है, सब लाइव है सर, सब लाइव है। हाँ लाइव ये फिंगर को येलो वाला देखो, येलो स्पॉन्ज भेटकी मार सारे फिंगर को कलर वाला नहीं है कोई, कलर वाला हर जगह नहीं होता है सर। कलर वाला इधर नहीं है क्या? और भी आएगा? और भी आएगा क्या? देखते रहिए। लक्षण देश का बढ़िया है, ये तो एक ही है। को मोड़ना नहीं बाथरूम দিচ্ছে 11 কিলোমিটার অনেক। এটা কতটা নিচে আছে? অক্টোপাস নেই ওরা। এইগুলো পাথরের মধ্যে और भी आएगा सीएन भैया, और भी आएगा सीएन जाएगा तो दिखाई देंगे।
सब चीज़ हर जगह नहीं होती। सारे एक ही जैसे है यहाँ ना, काला ये नीला पीला कुछ नहीं है। कम पानी में बोट ऐसे कैसे तैर सकता है? थोड़ा वाटर নীলে আমরা দেখেছি, নীলে এত কিন্তু এত ভালো ছিল না। कॉलीफ्लावर पूरा और ये जो ब्लू ब्लू चीज ये ब्लू ब्लू कलर की दिखाई दे रहे हैं नीचे में जॉइंट क्लम्स है, जिससे पल्स या मोटर चीज है। येलो कलर की येलो पंच कोरल, बड़े बड़े देख रहे हैं बोल्डर कोरल्स, छोटे छोटे माछगुलो দেখা যাচ্ছে রিপ ফিশ, মানে এগুলো छोटे छोटे फिश दिखाई दे रहे हैं। ये है ड्रीप फिश, ये क्या है? ये जॉइंट क्लम्स है, वो देखिए बड़े वाले दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर की कॉलीफ्लावर कोरल्स। बटरफ्लाई फिश, वो देखिए बटरफ्लाई फिश जा रहा है, दिखाई दे रहे हैं दोनों एक ही साथ में कपल्स की तरह घूम रहे हैं। बटरफ्लाई फिश, ये देखिए नीमो 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 जेली का तरह हिल रहे हैं। এই যে কলিফ্লাওয়ার কোরা Sea animal, কত দেখা যাচ্ছে? टाइगर फिश, ওটা হচ্ছে কলিফ্লাওয়ার কোরা, এগুলো ফিঙ্গার কোরা। सारे लाइव है ना? हाँ पूरी लाइफ है। इसमें अभी मोती होगा? नहीं मैडम, इसमें है हम लोग को मालूम, अगर मालूम होता तो हम लोग कोई उठा के लेके जाके এটা দেখুন নিমো আসবে, এই যে জেলির মতো নড়ছে না, এই মাছগুলো দেখা যাচ্ছে রেড কালারের ভিতরে, আর এই যে সি অ্যানিমাল ব্রাউন ফিশ বলে। फिंगर कोरल्स, কালার আলাদা আলাদা, এই যে ইয়েলো স্পট, प्लेट का तरह दिखाई दे रहा কত দেখা যাচ্ছে? है, प्लेट मासूम। Red mussel। देखिए बॉर्डर कलर की कलर अलग अलग है, ब्राउन कलर, येलो कलर, वो कांटे कांटे की तरह दिखाई दे रहा है, स्टिक की तरह। कॉलीफ्लावर ही है वो देखिए जॉइंट क्लम्स है, ना, ज़्यादा मैक्सिमम कॉलीफ्लावर ही है। कॉलीफ्लावर तो है सर। ये पर्पल ब्लू कलर ऐसे नहीं है, रेड कलर। अभी आगे जाने तो दो। ये देखिए नीमो, ये देखिए नीमो, ये पर्पल এই যে ফুলের মতো আছে, ওগুলো হচ্ছে ফিঙ্গার কোরা, হোয়াইট। ওই যে ইয়েলো স্পট, देखा आपने येलो कलर, ब्राइट ऑरेंज। ফিঙ্গার কোরা। कोरल्स।
ये सांबो जैसा दिखता है उसका क्या ब्राउन कलर की फिंगर बॉल्स কলিফ্লাওয়ার করুন ये देखिए फिंगर कोरल जेब्रा फिश ये देखिए रेडियम कोरल आ रहा है वो देखिए रेडियम कोरल व्हाइट व्हाइट जिसके ऊपर वाइट वाइट है नहीं वो वाला नहीं ये देखिए व्हाइट वाला ये फिंगर कोरल से हार्ड मशरूम वो देखिए बीच में देखिए हार्ड आगे 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 ये देखिए देख रहे हैं देखिए ब्लू कलर की वो भी बड़े वाले